নাহৰকটীয়া ৰাজচক্ৰ আৰু নামৰূপ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ছত্তীশপুৰ চাহ বাগিচাৰ লিনুজ বেগ নামৰ গাড়ী চালক এজনৰ মৃত্যু। 1 জুলাইত লিনুজ বেগ কৰ্মৰত অৱস্থাত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয়। অভিযোগ যে বাগিচাখনৰ কৰ্তৃপক্ষই উক্ত ঘটনাটো গাপ দি ৰাখিব বিচাৰে আৰু মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক মাত্ৰ 12,000 টকা দি দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰে। ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আটছা নাহৰকটীয়া শাখাৰ বিষয়ববীয়া তথা কৰ্মীসকলে 29 জুলাইত মৃত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ ৰূপে 20 লাখ প্ৰদান, মৃত শ্ৰমিকজনৰ পত্নীক স্থায়ী কাম প্ৰদান কৰা আৰু বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকৰ অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত আটছা নাহৰকটীয়া শাখাই বাগিচাখনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। जुलाई के 1 तारीखे काम निकल के आए रहे, मानुष तो अच्छा ही रहे, कोनो बेमार दुख नहीं रहे। और यहाँ छत्तीसपुर बागान के श्रमिक जाए रहे धादोमिया से घुरी रहते उनके एक्सीडेंट होले। एक्सीडेंट हुआ लगे लगे तो मैं खबर क्यों नहीं जानालें, मैं भी फोन भी करल उकेरे मोबाइल से क्यों रिसीव नहीं करलें और नहीं बतालें। तो मैं बहुत देरी पीछे मैं खबरटा पा हूँ सज लगे 10-11 बजे एरक मैं खबरटा मैं पा हूँ। तो मैं पीछे यहाँ आई के हॉस्पिटल देखो तो मानुष हंस नहीं रहे, बेहोश रहे। पीछे और मेडिकल लगलन पजे के होले कि नहीं तो गम नहीं पेला, डायरेक्ट डिब्रुगढ़ उठाई दिले। तो এখন डिब्रुगढ़े एक दिन थकले, सेकेंड दिन तो घर घुर के आले डेटे हो गए। और मालिक के हानि जानाली तो मालिक तो এখন 3 महीना है मुखे ही तौरता দিব बोलो थे दरमा कोई 2000 টাকা। और रेशन पाती के बात बोली तो এটা बात करते লাগবে বললাম আর এখন কোনো নাই। तोहनी के दिखे से कि मालिक के खोजे तब तोहनी के बाद दाबी है ना मालिक के तो এখন मैं मोर दिखे सीटा बोल हमार बच्चा छोटो है, मोर सिजारिंग है, मैं तो काम करे नहीं पारबो। मुखे 2 बছর तकले मुखे में ही देख लगी ठीक तो तो नहीं पारम बोले। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।